Ćao svima, moje ime je Ivan i nakon 9 dana korišćenja modela Xiaomi 14T Pro kao svoj primarni telefon, pokušat ću da vam prenesem svoje utiske i zapažanja o radu ovog jako zanimljivog i jako dobrog modela. Imam utisak da niko na ovim prostorima nije prikazao objektivno ovaj telefon, pa eto, ja ću se potruditi u narednih 15-20 minuta da to učinim za vas. Da se podsjetimo, Xiaomi 14T Pro objavljen je 26. septembra, kod nas se našao početkom oktobra u prodaji. Prodajno pakovanje sem telefona obuhvata još kabel koji ima Type-A konekciju sa jedne i Type-C konekciju sa druge strane i gumiranu fotrolu koja ne narušava izgled samog telefona i poprilično je zgodna za korišćenje. Telefon dolazi sa 12 GB LPDDR5X RAM memorije i 512 GB UFS 4.0 skladišne memorije. Podržava 100 W žično i 50 W bežično punjenje, a ima IP68 sertifikat otpornosti na vodu i prašinu. Ekran kod Xiaomi 14T Pro je izuzetan u svakom smislu, po dijagonali je 6,7 inča. U pitanju je 12-bitni OLED panel sa stopom osvježavanja od 144 Hz. To 12-bitni znači 68 milijarde boja, ako je 10-bitni ima milijardu boja, a ako je 8-bitni 16 miliona boja. Inače, ni u jednom scenariju nisam primetio da je 144 Hz, čak ni kada sam igrao Mortal Kombat, verovatno u nekoj igrici je to omogućeno. Inače, ovako kada se scrolluje 120 Hz, kada je Always On prikaz tada je 30, kada se gleda YouTube sadržaj tada je 60 i u nekim situacijama je pokazivao 90. Dakle, 30, 60, 90 ili 120, a maksimalno je 144 Hz. Ponavljam, ja nisam naišao na igricu koja podržava 144 Hz. Kada je iluminacija u pitanju osvjetljenja maksimalno 4000 niti u piku, a u režimu jakog osvjetljenja izmereno 1230 po GSM areni. Na suncu se jasno vidi, nema nikakvih problema. Okvir telefona je izuzetno tanak, donji deo okvira je 1,9 mm, preko 93% je prekrivenost prednje površine telefona ekranom. Rezolucija je 2712x1220 piksela, što daje 446 piksela po inču. Podržane su Dolby Vision, HDR10, HLG i HDR10+. Prikaz u podešavanjima ekrana, to sam pokazivao kada sam snimao HyperOS 2.0, može se birati dosta toga, između ostalog ove AI pokretač slike, brzinu osvježavanja, ja uvijek stavim to na automatski kao i osvjetljenje i zaista kada je ekran u pitanju izuzetan adut ovog modela. Vidljivost ekrana na suncu Xiaomi 14T Pro i ujedno režimi snimanja. Kada otključavanje uređaja je u pitanju, senzor za otključavanje licem prepoznaje izuzetno brzo. Nije to toliko bezbedno kao kod ovih modela koji imaju TOF senzor, u svakom slučaju radi, a senzor za otključavanje ekrana otiskom prsta nalazi se ispod ekrana, optičkog je tipa i radi izuzetno brzo. Kada je zvuk u pitanju, evo, poslušajmo. Pojačat ću do kraja. Dolby Atmos. Apsolutno sam zadovoljan. Xiaomi 14T Pro došao je sa Android 14 operativnim sistemom, obećane su 4 Android nadogradnje i naravno dobio ažuriranje Android 15 i HyperOS 2.0. Imam zaseban video, pa ne bih sada previše o tome, reći ću par stvari koje nisam rekao tada. Naime, ima dual Wi-Fi u podešavanjima, dakle može koristiti istovremeno i 2,4 i 5 GHz i još dodatno možemo povezati sa prenosom podataka radi izuzetno dobre konekcije kada je povezivanje sa internetom u pitanju. Jako zanimljiva softverska opcija je prepoznavanje muzike. Nisam primetio da to imaju drugi modeli, možda imaju, nisam siguran.
jako dobra i jako korisna opcija. Naime, nađemo se u nekom prostoru gdje čujemo neku pesmu, ne znamo ko je, evo pustit ću Apatinski Majkan. Svega par sekundi je potrebno i Xiaomi 14T Pro prepozna tu numeru, što je, kažem, po meni jako korisna opcija, jer puno puta čujem neku pesmu, a ne znam koja je, iako je teško poslije da se setim dela teksta da bi je pronašao. Chipset koji pokreće ovaj telefon je MediaTek Dimensity 9300+. Izuzetno napredan chipset po mnogo čemu. Da krenemo prvo što se tiče RAM memorije. Rekao sam da telefon podržava da ima 12 GB LPDDR5X RAM memoriju. Inače ovaj chipset podržava LPDDR5T Turbo RAM memoriju. Razlike su LPDDR5 ima download od 6,4 GB po sekundi, LPDDR5X 8,5 GB po sekundi, a LPDDR5T 9,6 GB po sekundi. Tako da je ovaj chipset izuzetno moćan, u ovom modelu je 5X, ali chipset podržava i 5T, 5 Turbo. Izrađen je u trećem 4 nanometarskom procesu TSMC, znači posljednji 4 nanometarski proces, sljedeći je već Dimensity 9400 u 3 nanometara, a grafika je mali G720 Immortalis MC12. Grafika kod Poco X7 Pro, za koji znamo da je izuzetan telefon, da je odličan za gaming, je mali G720 MC7. Razlika je u tome što u tom modelu grafika koristi 7 od 16 jezgara, a mali G720 Immortalis MC12 koristi 12 od 16 tih jezgara. Tako da je znatno unapređena grafika u odnosu na sve MediaTek chipsetove do ovog najnovijeg Dimensity 9400. I u testovima, u single core testu nadmašuje Snapdragon 8 Gen 3 i to mene, mislim, ne čudi kada pogledamo zbog čega je to tako. Naime, struktura ovog chipseta su 4 Prime X4 jezgra, najjače je Cortex X4 na 3,4 GHz koje je iznad onog jednog X4 kod Snapdragon 8 Gen 3, zbog toga su u single core testu je jači Dimensity 9300. Kada je multicore test u pitanju, ne postiže te rezultate tolike kao Snapdragon 8 Gen 3, ali ima znatno bolju stabilnost, što ćete vidjeti sada kada prikažem rezultate testova. Naime, ima još 3 ta velika Cortex X4 jezgra na 2,85 i 4 Cortex A720 na 2 GHz, dakle odbačene su ona mala A520 jezgra. Kad uđemo u 3D Wildlife Extreme Stress test i pogledamo rezultat, stabilnost neverovatnih 99,2% kada se radi u hladnoj prostoriji. Naime, ovakvu stabilnost imaju samo chipsetovi koji imaju ovdje po 1000, 1200, 1300 bodova. Svi ovi koji imaju iznad 3-4 hiljade imaju maksimalno 80 i nešto. Evo Snapdragon 8 Gen 3, samo trenutak. Samo da nađem 3D Wildlife. Evo, on ima 5000, 4610, ali 89 stabilnost također u hladnoj prostoriji. Dakle, chipset izuzetno napredan po mnogo čemu. Objasnio sam šta znači LPDDR5T RAM memorija i to je budućnost. Iako stoji tamo da Qualcomm 8 Gen 2 i 8 Gen 3 imaju 10 GB po sekundi download, to jednostavno nije istina. Istina je da imaju 8,5 GB po sekundi. Kada je autonomija u pitanju, bilo je reći da ovaj telefon nema dobru autonomiju, međutim ja se apsolutno ne slažem sa time. 13. februara ja sam snimio screen of time uveče kada sam legao da spavam, ostalo mi je bio 25% baterije, ekran je bio aktivan 6 sati 34 minuta YouTube, preko Chroma sam gledao utakmicu Partizan Vojvodina košarka, koristio sam Telegram, kameru, telefonirao, radio ostale neke stvari društvene mreže. Znači 6 sati 34 minuta screen of time i preostalo bio 25% baterija. To je bilo uveče u neko vreme, a ujutro sam bio dopunio do 100%. U 7:15 je bilo 1%. U 7:20 nakon 5 minuta bilo je 37%. U 7:25 nakon 10 minuta 57%.
7.31 nakon 16 minuta 80%, a do 100% bilo potrebno 24 minuta. Punjač naravno 120 W koji mi je Peđa poslao uz telefon, kupuje se zasebno, ali ko jednom proba punjač od 120 W više se ne vraća na punjača od 25 i 45 W i zaboravi na ono punjenje preko noći, jer ujutru eto dovoljno je 5 minuta da se telefon napuni od 1 do 37, a 10 minuta da se napuni od 1 do 57%, a vidjeli smo da sa 57 možemo izgurati ceo dan. Dakle, 10 minuta punjenja, ceo dan korištenja telefona. Kada je sistem kamera u pitanju, izuzev selfie Samsungov ISOCELL KD1 32 megapikselnog senzora koji snima 4K u 30 fps, sva tri kamera senzora su sposobna da snimaju 4K u 60, a glavni može snimati i 8K u 30 frame u sekundi. Glavni je OmniVision OV50H, isti onaj senzor koji se nalazi i u Honor Magic 7 i 6 Pro, u Xiaomi 14, Xiaomi 15, Edge 50 Ultra i tako dalje. Ima naravno optičku i AI stabilizaciju i ima multidirekcioni autofokus. Što se tog senzora tiče, apsolutno je briljantan u svim situacijama. I ostala dva senzora su izuzetno dobra. Telefoto je 50 megapikselni Samsungov JN1, a ultrawide je OmniVision OV13B koji zadato pravi fotografiju u 12 megapiksela. Problem je što optička stabilizacija nedostaje kod telefoto senzora koji ima 2,6 puta optičko uvećanje i što ima samo PDAF određivanje autofokusa, pa noću je primjetno ono pulsiranje. Inače, kada je zoom u pitanju, može do 30 puta kada je fotografija u pitanju, a kada se snima 4K u 30 fps može do 15 puta da ide snimanje, a do 6 puta kada je 4K u 60 fps. Dakle, sva tri senzora snimaju 4K u 60 frame u sekundi, glavni ima optičku i AI stabilizaciju, a telefoto nema optičku stabilizaciju, što je veliki problem. U nastavku pogledajte kakve fotografije i video zapise pravi ovaj telefon, pa da svedemo neke utiske. 4K 30 frame u sekundi, Xiaomi 14T Pro, zvuk je preko slušalica, ne snima telefon, bitna mi je slika, stabilizacija, ultrawide, telefoto glavni. Izdominirao je kada je noćni režim u pitanju, a i po danu stabilizacija je vrhunska. Jedino po čemu ovaj telefon ne može sa najskupljima, to je neki veći zoom. Sve ostalo vrhunski. 4K 60 frame u sekundi, grad Niš, kao GSM Arena sa terase, Xiaomi 14T Pro. Evo opcija dvojni video, pogled sa prozora. Evo da umanjim sebe. Više bi volao da gledam neko zelenilo nego ove zgrade, ali nije ni ovo loše. Evo još jedan 4K 30 frame-ova. Pogled sa 6. sprata. 2,6 puta telefoto senzor. 5 puta. Kombinacija optičkog i digitalnog zooma. Glavni. Ultrawide senzor. Ponovo glavni. A ovdje vidimo šta radi komšiluk. Tako je to. Xiaomi 14T Pro 4K 30 frame u sekundi. Ovog puta nije magla kao što je bilo prošlog puta. 2,6 puta uvećanje, ponovo glavni. Dva zarez šest puta da vidimo ultrawide senzor.
Xiaomi 14T Pro 4K 30 frame u sekundi, noć, zima, hladno, mračno, najteži uslovi. Na muci se poznaju junaci. To je to. Rastao u gradu okrvavljenih trotoara, tražio sreću u zla vremena, istok i zapad, divlja plemena. Bezbolni padovi, sela i gradovi, za malo nade ljudi veruju u sve. Niko ne uči na greškama tuđim, ali ipak sine, poslušaj me. Samo te molim da misliš svojom glavom i ne dozvoliš da izglede grafiti. Kosovi tegovi ubijat ćeš naš dalje i za pravdu borbu nastaviti. Radi po svome i ne učestvuj u tome. Čovek je prijatelj, čovek je brat, a drugi obraz ne okreći nikada. Samo te molim da misliš svojom glavom i ne dozvoliš da izglede grafiti. Kosovi tetovi ubijat ćeš naš dalje i za pravdu borbu nastaviti. Samo te molim da misliš svojom glavom i ne dozvoliš da izglede grafiti. Kosovi tetovi ubijat ćeš naš dalje i za pravdu borbu nastaviti. Na kraju, moj jedini i najveći utisak je da je ovo najpodcenjeniji model u 2024. godini. Zašto to kažem? Pa ovaj telefon, osim glasina da je ovakav onakav, da ima slabu autonomiju, da ima loše kamere i šta sam sve još čuo, i s obzirom na cenu od 79.990, za ono što nudi smatram da je apsolutno best buy. Jedini model koji mu može konkurisati je Honor 200 Pro. Dva minusa kod njega su nedostatak optičke stabilizacije na telefoto senzoru i nedostatak laserskog autofokusa. Zbog čega je to urađeno? Pa verovatno da se ne bi ugrozila prodaja modela Xiaomi 14 i Xiaomi 14 Pro. Jer da ovaj model ima i to sa Dimensity 9300 plus chipsetom, ovo bi bio najbolji Xiaomi model u 2024. godini i verovatno bi bio bar rame uz rame sa Xiaomi 15 dolazećim modelom. IP68, Gorilla Glass 5 napred, Panda X pozadi, Leica Samilux sočivo, 120W punjenje, aluminijumski okvir izuzetne čvrstoće, 50W bežično punjenje, zaista sve vrhunski na ovom modelu. I što se mene tiče, ovaj me model poprilično iznenadio pozitivno i apsolutna preporuka. Eto, potrudio sam se da vam zaista prikažem ovaj telefon onakvim kakav on jeste, bez da nešto šminkam, bez da nešto hoću da ishejtujem ili nahvalim bez razloga. Prikazao sam ga onako kako sam ga ja
doživio i kako mišljenje ja imam o njemu i bez problema bi mogao ovaj telefon da koristim kao svoj primarni telefon, u to nemam mrvicu sumnje. Hvala vam što ste odgledali ovaj video, ukoliko vam se dopao stavite jedan like i vidimo se uskoro sa nekom novom recenzijom ili u nekom live-u.